जय जगन्नाथ। आज हेउछि बाहुड़ा जात्रा। श्री विग्रह मानकर फेरंता रथ जात्रा को बाहुड़ा बा दक्षिणाभिमुखी जात्रा कुहा जाए। तेणु एही विषयटी बाहुड़ा जात्रा विषय शुणिबे। तेणु आपण मानंकु जदि मो चैनल भल लगे ताहले सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, शेयर करने को जमा भी भूलिबेनी। मु आपण मानंक पई बहुत आत्मीयता ज्ञान विषय ठाकुरंक विषय कहानी एवं गीत नहीं आसीबी। चलतु प्रथमे जगन्नाथंक आरती दीपद शुणीदबा आ तापर आरंभ करिबा बाहुड़ा जात्रार विषय। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य बिलकन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरी दीनबंधु दयार सिंधु कृपा कुह जनरक्षक कंभुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभ नरोत्तम जगतां पालक व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वर लोकराज देवराज शक्रभूपश्च भूपत नीलाद्रिपतिनाथाश्च अनंत पुरुषोत्तमः। नवम दिवस देवता मानंकु रथरे अधिष्ठित कराइबे। उक्त दिन प्रातः काल अत्यंत समृद्धिवान अटे। से श्री विग्रह मानंकर फेरंता रथ जात्रा को बाहुड़ा बा दक्षिणाभिमुखी जात्रा कुहा जाए। अर्थात नवम दिवस देवता मानंकु रथरे अधिष्ठित कराइबे। उक्त दिन प्रातः काल अत्यंत समृद्धिवान अटे। से दिन विष्णुंकर पालित दक्षिणामुखी जात्रा अत्यंत दुर्लभ। संपूर्ण जात्रा को तीनोटी अंग रूपे धरा जाइछि। एथि मध्यरु रथ जात्रा गोटे अंग, गुंडीचा मंडपरे बास द्वितीय अंग एवं बाहुड़ा जात्रा पूर्वक श्रीमंदिर को बाहुड़ा विजय पर्यंत तृतीय अंग। शास्त्रीय वर्णनानुसार रथयात्रा समय रे प्रभु माने उत्तराभिमुखी होई यात्रा करुथिबा समय रे सेमानंकु दर्शन कले जेउ फल मिले बाहुड़ा जात्रा रे दक्षिणाभिमुख होई यात्रा करुथिबा बेले ठाकुर मानंकु दर्शन कले ठीक सही परी फल मिली थाए। एपरिकी भक्त माने एही दुर्लभ दर्शन रे अश्वमेध यज्ञर फल लाभ करी अंत काल रे वैकुंठ प्राप्ति होइथांती बोली विश्वास करा जाए। नवमी दिन राति रे बड़ सिंहार पहुड़ आरती सरिबा परे श्री विग्रह मानंक श्रीमुखरे खंडुआ पकाई पुष्पाल माने गंभीरु बाहरी आसीथांती। एहा परे दैतापति माने ठाकुर मानंक अन्यान्य गुप्त सेवा करिबा सहित कोठ सुआसिया माने सिंहासन को लगाई चारमाल बांधि थांती। राघव दास मठ देइथिबा शुक्ल सजकु दैता सेवक माने ठाकुर मानंक लागि कराई थांती। बाहुड़ा जात्रा दिन सकाळ समय रे मंगल आरती अवकाश इत्यादि नीति भीतरच्छ महापात्र और पालिया पुष्पालक माने बढ़ाइबा परे गोपाल बल्लभ और सकाळ धूप पूजा पंडा और अन्यान्य नीति संपृक्त सेवक मानंकु साहाज्य पूजा समापन होइथाए। एहा परे दैतापति माने श्री विग्रह मानंकर सेनापटा लागी गुप्त नीति करिथांती। उक्त कार्य शेष हेबा परे श्री गुंडीचा दिन परिपूजा पंडा पति महापात्र और मुदिरस्थ सेवकंक द्वारा तीन बाड़े मंगलार्पण होइथाए। तत्परे मुदिरस्थ डोर लगी और पुष्पांजलि नीति समापना करिबा परे विजय काहाली बाजे और ठाकुर मानंकर बाहुड़ा पहंडी आरंभ होइथाए। श्री विग्रह माने जगमोहन दुआर पाखे पहुँचवा क्षणी राघव दास मठ
ପ୍ରଦତ୍ତ ଟାହିଆ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲାଗି କରାଯିବା ସହିତ ପତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ବନ୍ଦାପନା କର୍ପୂର ଆଳତି ସାତବତୀ ସଞ୍ଜ କାହାଳି ଓ ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ମଣୋହି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ମହାଜନମାନେ ତୁଳି ଲାଗି ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ରଥକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠାକୁରମାନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ଓ ରଥଟଣା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପନ୍ତି ତାଲିକା: ଗୋପୀନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ, ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ମଠ, ସରକାରୀ ରାଘବ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ଗଙ୍ଗାମାଥା ମଠ, ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଠ, ରାଧା ବଲ୍ଲଭ, ବିଶୁନି ଜାଗା, ଇନ୍ଦ୍ରାସ୍ୱାମୀ, ଲୋକନୀ ବାବୁ, ମାଳି ଜେଗା, ବିମ୍ବଳା ବାବୁ, ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ମଠ, ଭାରତୀ କୋଠା, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ନିମିଆଖେଡ଼ା, ମଣ୍ଡଳ କୋଠା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସର, ଭିଙ୍ଗାରପୁର, କେନ୍ଦୁଝର କୋଠି, ଐଦୈତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ନୀଳମଣି ବ୍ରହ୍ମା, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର, ସାଗର ହରି, ପ୍ରତିହାରୀ, ମରିଚକୋଟ, ବଳରାମ କୋଟ, ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ। ଠାକୁରମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରାଣା, ଦରଦୀ ସେବକ, କୋଠସାଆଁସିଆ ପଉତି ସେବକ ତିନି ରଥରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବଦିନରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦାଧିକାରୀ ଛେରା ପହଁରା ନିମିତ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଶ୍ରୀନଅର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଗଜପତି ବଡ଼ଶଙ୍ଖଠାରୁ ହସ୍ତୀ, ଛତି, କାହାଳି ସହ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ତାମଯାନେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରଠାରେ ରହିଥିବା ରଥ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ପରି ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସରିବା ପରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ରଥରୁ ଚାରମାଳ ଖୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ରଥରେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଅରଥ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇବା ପରେ ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରଥଟଣା ହୋଇଥାଏ। ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ରଥଟଣା ହୋଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀନଅରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ମାଲଫୁଲ ଅଳଙ୍କାରରେ ବେଶ କରାଇ ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ପାଲିଙ୍କି ଆନନ୍ଦ ବଜାରସ୍ଥିତ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଏ। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ ହୋଇବା ପରେ ଉକ୍ତ ପାଲିଙ୍କି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସମୟରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ରଥଘେର ପକାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀନଅର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦହିପଟି ମଣୋହି ପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ରଥ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀନଅରଠାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନୀତିରେ ଭିତରଚ୍ଛ ପତି ମହାପାତ୍ର, ଗରାବଡ଼ୁ, ବିମାନବଡ଼ୁ, ମହାଜନ, ବଜନ୍ତରୀ ପ୍ରମୁଖ ସେବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ବିଷୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।